Android Poco. Okay. Fight. Unboxing ng Poco C40. Okay, Poco C40. Oh, yun. Oo na. So, yan. 6.71, 6,000 mAh, 13 MP, octa-core. Wow. Matte finish. Sandal Poco. So, type C na siya. Kaya okay na. So, 3-4 camera setup. Tapos inside the box is ito. Paperworks. Semi-ejector pin. Type C cable. Type C. Power brake. Ayan yan. So ito na yung phone. Camera. Video. 720 puro 30 frames per second. Okay na. 48 more. So yan, night short video. And photo sa front cam. HDR din siya. Then so 720p 30 frames, 1080p 30 frames. So puro 30 frames per second lang siya, guys. Kahit yung rear cam niya. So okay na din naman. Ito. May fingerprint dyan sa gitna. Ito yung search button niya sa baba. So okay naman.